persevere will be champion. So I urge you all, my brothers, who are active in your chapters, including those inactive, to be persevere. Let the spirit of our organization work its wonders as we deal with the complete problems facing our group today. If we work together and persevere, we will be champions. This is my message. This is my challenge. Mabuhay ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Mabuhay. Mabuhay ang Bayugan chapter. Bayugan. Mabuhay. Mabuhay ang provincial chapter sa Bayugan sa Agusan del Sur. Mabuhay. Mabuhay kitang tanan. Mabuhay. Mabuhay ang mga opisyales. Mabuhay. Mabuhay si Founder Hawk. So, mga brothers, thank you very much. And once again, let me convey my message. A very pleasant good afternoon and a very successful first Provincial Assembly and first meeting of the Provincial Founders Club. Let animosities, kalimtan nato na, and we will pare the hardship katong mga miyaging panahon. So, salamat. Mayong hapon ka natong tanan. Salamat kayo sa atong founder no na nagpanayag sayang maayong balita. So ako lang and gamay nga clarification lamang akong gangyo nga kung iyang pamawtudan. Pagtahod sa atong SP bro magdamit kagawan da Capital Bureau at labi na sa atong founder Chicago. Ako lang i-clarify dahil sa ingon sa mga promotion sa mga founder nato sa atong mga chapter. No? Ako lang i-padayan na ang mga chairman sa atong chapter authorized ba ma-promote sa founder bisang pag-uwo lamang na membro sa atong kapunungan. So, we will treat that more separate issue now. Kung unsa diha sa kwan, during the kwan, kung natuo ka mo na promotable, may saya na pagkakuha sa inyong grupo, no? You have to separate. Ang ato grupo, you have to namatay kung galingon nga, may ako kung galingon nga. Founder, smile ka naman dyan. You believe that ang inyong membro, angay mag-founder, so you take nga, but it should be supported by the result. Oh, yeah. Speech. Basta na sa ako, in return, we will submit it to the Regional Founders Group. Ang mo-approve niya na is the National Founders Council. Okay? Thank you. So, mabuhay kita tanan again! So, mayong hapon ka natong tanan. Dagang salamat sa pagpanay.